Nakatawa jud ko kay ang trending karon ba about sa mga bayot ug tumboy. So karon gi-interview si Ricky Reyes ug si Rini Salud ba to? Oo, about sa mga kanang mga bayot ug tumboy lagi kuno nga di mahilangit. Day, Ginoo ko, gikan pa sa tong inahan nga gikan ta sa tiyan sa tong inahan kung unsa gani ming agi sa bilan sa inahan nato kung laki jud ta basta inigawa sa kwan sa inahan bilahan na itlog ug isa ka hotdog lalaki na dili na mahimo og babae bugo kamo no mga kwan kay mo di mo kasabot unya pag babae gani nagyo na siya nagyo na siya kuan kanang bingka o babae kay na bingka na matres muna dito mga bisyon tama to silang Rini Salud, si Kimirot o si Ricky Reyes nga di magpabadlong di magbutbuot tinuto lang gingon basa-basa po mo Biblia po no dili kay magama-gama po mo ginyohang pamaagi tinod bitaw na kamo kung maigo mo inyo na pero di jud mo kasabot bugo jud mo ana na it's simple ra kaayo no di magbinugo jud na di man jud kasabot maski pag magpabisong mo murag yapon lalaki kay di na mahimo nga gikan sa laki magpabisog bae jud na siya di na mahimo duha ra gihimo sa Ginoo lalaki ug babae di ba gihimo sa adan ug si iba lalaki rag babae wag gyud mo kasabot no los ninyo oy tama to si Kimirot ug si Rini Salud ug si Ricky Reyes dili mo patakataka reason nyo oy bugo ka na bugo kay mo bye na